بسم اللہ الرحمن الرحیم الفقہ المیسر جلد اول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں۔ عنوان ہے اس کا الاشیاء التی لا یفسد بها الصوم، ان چیزوں کا تذکرہ جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ یعنی آج ہم پڑھ لیں گے وہ مسائل جن کو ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں یہ ہو کہ ان سے روزہ فاسد ہوتا ہے، لیکن ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ تو چلے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے لا یفسد الصوم فی صورت الآتیتی، کہہ رہے کہ لا یفسد الصوم فی صورت الآتیتی، آنے والے صورتوں میں جو ہے یعنی جو آنے والے کام آگے آ رہے ہیں ان سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اذا اکل ناسیا، جب بھول کر کھائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی اعتبار سے اذا شرب ناسیا، جب بھول کر پیے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی اعتبار سے اذا جامع ناسیا، جب بھول کر جمع کر لے تو اس سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی بھول کر کھانے سے، بھول کر پینے سے، بھول کر جمع کرنے سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اذا دہن، یعنی جب تیل لگائے تو اس سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اذا اکتحل ولو وجد طعمه فی حلقہ، کہہ رہے کہ اسی اعتبار سے اگر کسی نے سرما لگایا یعنی آنکھوں میں سرما لگایا، ولو وجد طعمه فی حلقہ، اگرچہ اس کا مزہ یعنی اس نے حلق میں بھی چکا ہے تو کہہ رہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اذا احتجم، یعنی جب کوئی پچھنا لگوائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ جو پچھنا لگایا جاتا ہے، جو خون نکالا جاتا ہے، گندا خون ہوتا ہے، کہہ رہے کہ اگر وہ کوئی لگائے تو اس سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اذا اغتاب احدا، جب کسی کی غیبت کر لے، یعنی کسی کی غیبت کرنے سے بھی جو ہے روزہ جو ہے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے اذا نوى الفطر ولم يفطر، اسی اعتبار سے اگر کسی نے یعنی روزہ توڑنے کی نیت کی اور اس کے بعد اس نے روزہ توڑا نہیں تو اس سے بھی جو ہے یعنی صرف نیت کرنے سے روزہ یعنی یہ نیت کرنے سے کہ میں روزہ توڑ دوں گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ وہ توڑ نہ ڈالے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی نے یہ نیت کر لی کہ میں روزہ توڑ دوں گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ یعنی روزے توڑنے والے افعال میں سے کوئی فعل نہ کر لے، تو تب روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے، اگر کسی نے یہ سوچ لیا کہ میں روزہ توڑ دوں گا، اس کو پھر بعض اشخاص یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ کو توڑنا ہے چونکہ آپ نے نیت کی۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد ہے اذا دخل حلقہ غبار بلا صنعہ ولو کان غبار الطاحون، اسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جب داخل ہو جائے حلق میں غبار یعنی کچھ گرد جو ہے اس کے حلق میں چلے جائے، بلا صنعہ، اس کی کوشش کے بغیر، یعنی کسی بھی شخص کے حلق کے اندر جو ہے گرد و غبار چلا جائے لیکن اس میں کوئی کوشش نہیں ہے کہ یہ چلا جانا چاہیے، کہہ رہے کہ اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ولو کان غبار الطاحون، اگرچہ وہ چکی کا بھی کیا ہو یعنی غبار ہو، اس کا بھی اگر غبار ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اذا دخل حلقہ دخان بلا صنعہ، اسی اعتبار سے اگر داخل ہو جائے حلق میں دخان بلا صنعہ، دھواں بغیر اس کی کوشش کے، یعنی کسی شخص کا یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے دھوئیں کو اندر لے جائے، کہہ رہے کہ اس کی کوشش کے بغیر ہی اس کے اندر یعنی حلق کے اندر جو ہے دھواں چلا گیا تو اس سے جو ہے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اذا دخل حلقہ ذباب، اسی اعتبار سے کسی کے حلق کے اندر جو ہے مکھی چلی گئی تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، کبھی کبھار انسان چلتا رہتا ہے یا کبھی سواری پر ہوتا ہے، بائک پر ہوتا ہے، تو اس سے اگر کسی کے حلق کے اندر یعنی حالت صوم میں یعنی روزے کی حالت میں اگر کسی کے حلق کے اندر مکھی چلی جائے تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی اعتبار سے اذا اصبح جنوبا، یعنی اگر کسی نے صبح کی جنوبی حالت میں تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے سحری کھائی ہو یعنی روزے کے لیے سحری کھائی، اس کے بعد وہ جب یعنی تھوڑا بہت قیام یا تھوڑا بہت آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اس کے بعد اس کا احتلام ہو گیا اور پھر اٹھنے کے بعد دیکھتا رہتا ہے کہ نہیں ہمارا تو احتلام ہو گیا ہے، تو اس کے بعد سوچتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا، حالانکہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے چونکہ یہ جو ہے احتلام ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ یہی انہوں نے کہا کہ اذا اصبح جنوباً، بعض اوقات پھر نوجوان ہے اپنا روزہ فاسد کر لیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ کذا لا یفسد الصوم اذا بقی طول النہار جنوباً ولکن یکرہ ذلک تحریما لترک فرض الصلاۃ، کہہ رہے کہ اسی اعتبار سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے جب
दिन भर जुनूबी रहे, वलाकिन युकरहु ज़ालिका तहरीमन लितर्क फ़र्ज़ सलाती, लेकिन ये जो है ये मकरूह तहरीमी है, यानी आराम है ये क्या, ये फ़र्ज़ नमाज के छोड़ने की वजह से। चूँकि अगर कोई शख्स जो है जुनूबी है, अब दिन भर ऐसे ही रहेगा, रोज़े की हालत में तो है, इससे अगरचे उसका रोज़ा फासिद नहीं है, लेकिन हराम यह है कि चूंकि वो दिन के रोज़े, ये दिन की नमाजें जो है तो ये छोड़ रहा है, चूंकि जुनूबी हालत में तो वो रोज़ा ये नमाजें अदा नहीं कर सकता। अगर कोई उज़्र न हो तो कह रहे हैं कि उस पर जो है चूंकि लाजिम है उस पर नहाना, और अगर कोई उज़्र नहीं है तो तब तयम्मुम है, यानी अगर कोई उज़्र है तो तब तयम्मुम, अगर कोई उज़्र नहीं है तो फिर लाजमी तौर पर उसको नहाना है। ये कह रहे हैं कि जुनूबी हालत में कोई दिन भर रहे ऐसे ही तो उससे उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इसका उससे अलग गुनाह हो जाएगा उसकी नमाज छोड़ने का, ये कहने का मतलब, और ये हराम भी है अगर ऐसा कोई कर लेगा, यानी नमाज़ें छोड़ देना ये गुनाह है। इदा खाजा नहरन फदखल माउ फी उज़ुनिही, इसी एतबार से अगर किसी ने गोता लगाया नहर में और पानी चला गया उसके कान में, यानी इससे भी रोज़ा फासिद नहीं होगा। कभी कभार हम नहाते हैं नहर में, तो उसके बाद नहर में नहाने से क्या होता है, कभी गोता लगाने से जो है कान में जो है पानी चला गया, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा बरकरार है, ये कहने का मतलब है। इसी एतबार से इदा दखला अनफहु मुखातुन फस्तनशक़हु अमदन औ इब्तलहु, इसी एतबार से कह रहे हैं कि अगर किसी ने यानी अपनी यानी नाक की जो रींठ होती है उसको उसने यानी ऊपर लिया सांस के ज़रिए थोड़ा, और उसको निगल भी लिया, कह रहे कि इससे भी जो है यानी उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। यानी अगर कोई नाक को यानी सुड़क लेता है अंदर की तरफ, थोड़ा खींचता है अंदर की तरफ, उसके बाद जो उसमें अगर रींठ हो या जो नाक में होता है उसको निगल भी ले, कह रहे कि इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। हालांकि ये नहीं करना है, ये गंदी बात है, लेकिन बहरहाल जो है इससे रोज़ा इसका फासिद नहीं होगा। इदा गलबल क़यउ व आदा बिग़ैरि सुनअही सवाउन कानल क़यउ क़लीलन औ कान कसीरन, कह रहे कि इसी एतबार से अगर काई गालिब हो जाए, यानी किसी को काई गालिब हो जाए, व आदा बिग़ैरि सुनअही, और उसके कोशिश के यानी बगैर ही वो वापस लौट जाए, कह रहे कि सवाउन कानल क़यउ क़लीलन, चाहे फिर काई जो है थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इससे भी रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये कहने का मतलब है कि अगर किसी को काई आ जाए उसके बाद उसकी कोशिश के बगैर ही वो काई जो है अंदर चली गई, तो कह रहे हैं कि चाहे ये बहुत कम काई हो या ज़्यादा हो, इससे उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद इदा तअम्मदल क़यअ, अब ये जो मसला दूसरा आ रहा है, वकानल क़यउ अक़ल्ल मिन मिल्इ फ़मिही व आदा लिग़ैरि सुनही, इसी एतबार से अगर किसी ने जानबूझकर काई की और वो जो काई है मुंह भर के काई से जो है कम है, कह रहे कि व आदा लिग़ैरि सुनही, और वो लौट जाए वो काई बगैर उसकी कोशिश के, तो इससे भी उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। यानी एक तो होता है कि अपने आप ही काई आ जाए, उससे तो नहीं टूटेगा। इसी एतबार से अगर किसी ने जानबूझ के की और वो जो काई है मुंह भर के काई से थोड़ा कम थी और वो उसकी कोशिश के बगैर ही फिर वापस चली गई, कह रहे कि इससे भी इसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। उसके बाद है इदा अकल शैआ अल्लदी काना बैन असनानी व काना शैउ अल माकूल अकल मिनल हिम्मसती, कह रहे कि इसी एतबार से अगर किसी ने ऐसी चीज़ खाई जो उसके दांतों के दरमियान थी, व काना शैउल माकूल, और जो खाई हुई चीज़ है वो चन्ने से छोटी हो, कह रहे कि इससे भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी अगर किसी शख्स ने जो उसके दांतों में कोई चीज़ अटक गई हो उसको उसने खा लिया है, और वो जो चीज़ हो जो उसने खा ली हो वो चन्ने के दाने से छोटा हो, कह रहे कि इससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इदा मज़ग़ शैअन मिस्ल सिमतिन मिन खारिजिल फमी हत्ता यतलाशा वलम यजिद लहु तामन फी हल्क़िही, इसी एतबार से अगर किसी ने कोई चीज़ चबाई जो तीली के बराबर हो, मिन खारिजिल फमी, बाहर मुंह से ही, हत्ता या तलाश, यहाँ तक कि वो गल भी जाए, वलम यजिद लहु तामुन फी हल्क़, और उसने कोई मज़ा नहीं चखाया हलक में, कह रहे कि इससे भी उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। इनके कहने का मतलब है कोई चीज़ बाज़ औक़ात हम तीली उठा लेते हैं और उसी को फिर चबा जाते हैं, ये जो है मुंह से, कह रहे कि अगर उससे उसका यानी जो मज़ा है वो उसके हलक में महसूस न हुआ तो उससे इसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। इसी एतबार से ला यफ़सुदु अस्सौम बिल इबराती सवाउन तुअता फिल जिल्दी औ तुअता फिश शरियानी, कह रहे कि इसी एतबार से रोज़ा फासिद नहीं होता है सुई से, यानी इंजेक्शन करने से, चाहे फिर उसको आप जिल्द में कर लो, यानी जो खाल है उसमें कर लो, या उसको आप जो रगे हैं उनमें कर लो, इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। कुल मिला के जो है यानी इंजेक्शन करने से जो है रोज़ा फासिद नहीं होगा, चाहे फिर आप उसको ये जो है
اوپر والی چمڑی ہے اس میں کر لو یا آپ اس کو رگوں میں کر لو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ اگرچہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن بہرحال اس میں جو ہے فقہاء نے یہ دلیل دی ہے کہ چونکہ اگر سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ پھر رگوں میں بھی چلا جائے، یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بعض اوقات ایسے کچھ سانپ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جو ہے کاٹنے سے انسان بھی پھول جاتا ہے، کہہ رہے کہ اس وجہ سے اس پر یعنی استدلال کیا ہے علماء نے بھی کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اذا حک اذنہ بعود فخرج علیہ درن ثم ادخل ذلك العود مرارا فی اذنہ، اسی اعتبار سے اگر کسی نے اپنے کان کو کھرجا کسی تیلی سے، یہ جو چھوٹی بہت لکڑی ہوتی ہے اس سے، تو اس پر یعنی فخرج علیہ درن، تو جب وہ نکالے اس سے یعنی اس تیلی کو اور اس پر میل ہو، ثم ادخل ذلك العود مرارا فی اذنہ، اس کے بعد پھر سے اس یعنی میل شدہ جو تیلی تھی یا لکڑی تھی اسی کو پھر داخل کیا کان میں، کہہ رہے کہ اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کبھی کبھار جو آج کل جو تیلیاں آتی ہے جن سے ہم کان صاف کرتے ہیں، کہہ رہے کہ اگر اسی کو آپ استعمال کر لو گے کان کو صاف کرنے کے لیے، اس کے بعد اس پر میل بھی تھا اور آپ نے اس کو پھر سے داخل کیا کان میں، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ برقرار ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق، انشاءاللہ آگے پھر ہم اور اسباق اس کے حل کر لیتے ہیں۔